الساكن 100 دار ساكن صامو كشوفوا في 100 دار دونك كوني لو موفمون ياكيني اي او ميم طون بوت جمعنا ما كودان عواجنو ايات مثلا الى قان في الدم افوس لكفوس ان الحوم ونكوني ولا هذا موفمون يتروزون اورن تروز اورن سرقيم اورن سناي ونكوني يان الحوم ادناوي اي يحوج لوبيتال تكزير اما غف الطبات اما ذو الماتيريال يسيلاقن بوكن انحبسم لي موراجيا كيني يغدي غرا هذا واش ساعه نديرو ادهرا او ندهرا لا ديكلاراسيون اك لا بلاتفورم دو ريفونديكاسيون مي ما نروح مساكيني اغدي هضور ان شاء الله انا نروح ان ديسبيرسين دون لو كالم ولا شتنعل ولا شيا ولا شيا ولا شيا كيني انا نروح مكولي ولاد ياخذ اي والعشي فو البيرو غادي يروح على البيرو نس فو القهوه غادي يروح على القهوه نس دونك لا déclaration suite aux ignobles pratiques de négligence et de laisser-aller qui persistent et restent encore une fois la cause des pertes de vies humaines dues au manque en ressources humaines spécialisées qui freinent les soins au niveau de toutes les structures de santé confondues, qui nécessitent des moyens conformes et adéquats et repenser le mode de fonctionnement de la carte de santé locale sur tous les plans jusqu'à l'unité de base qui est la prise en charge totale du malade. Réunis au village Ertaden le vendredi 5 janvier 2018, l'ensemble des comités du village des Iflissins, élargi à d'autres corporations de la société civile, nous avons porté notre soutien de solidarité à cette action de mobilisation des citoyens de la région quant à la prise de conscience vis-à-vis de l'acte produit dans l'enceinte des structures de santé de l'ADRA de Tixirt, en l'occurrence le décès ignoble de l'un des nôtres, le feu M. Iferki Yazid,
à fleur d'âge 31 ans à Fort B. Après contact et réflexion, nous, l'ensemble des comités de village des Iflissen, ont décidé de mettre en œuvre une plateforme de revendication pour une meilleure prise en charge de nos malades sur place et mettre à leur disponibilité les moyens matériels et humains localement définis selon les besoins nécessaires des établissements de santé. C'est la déclaration. On a dit la plateforme de revendication. Nous, représentants de l'ensemble des comités de village de la commune des Iflissen élargis aux différentes corporations des citoyens, sont réunis le vendredi 5 janvier 2018 au village Erteden et avons adopté la plateforme commune de revendication suivante. Donc le premier point, pour mettre fin aux pratiques de discrimination sous toutes ses formes d'injustice et de déni au niveau de la DRA de Tixir. Deuxième point, pour la révision de la carte de santé et de proximité de la DRA de Tixir. Troisième point, pour la révision de la carte de santé, pour la réouverture et le réaménagement des centres de soins au niveau de la DRA de Tixir. Quatrième point, pour mettre un terme au dysfonctionnement administratif, médical et paramédical dans les structures de la DRA de Tixir. Le point suivant, pour doter les établissements de santé en matériel et appareillage médicinal d'actualité, radiologie, échographique, ambulance, scanner, ainsi qu'en personnel spécialisé et qualifié. Le point 9. Arrêt immédiat des intimidations et des provocations contre les citoyens de la Daïra de Tixir. Le point suivant. Pour la prise en charge du personnel spécialisé, hébergement et transport. Le point 9. Pour l'élaboration des conventions entre les établissements de santé publics et les établissements de santé privés pour une meilleure prise en charge locale des malades. Le point 1. Pour le suivi et le contrôle des établissements de santé via des commissions d'enquête. Donc nous exigeons une réponse officielle, publique et urgente à cette plateforme de revendication. Ayat Madan on la raconte Tebeth. Khatay Tebeth Amnoutni Monkuni. Les erreurs humaines, elles existent dans le monde entier. Des erreurs tilines. On les raconte les paramédicaux. Loin de la Khatay, au contraire. C'est des frères. Donc nous devons travailler en collaboration. أين إغيانا نين يشربين يشربيثن أين يشربن نثني يشرب أولادهم كني دونك أنا الحوم سيسن سيسن كني أفوس لك فوس إن شاء الله أيا قنطلب أنا وضع ورس تنميرت نون دونك حسا ذاكيني لن تكني لا كومين ميزرانا لا كومين تكزير بالك مام لا كومين وجه مع ماكوتا. Donc la prochaine réunion nous allons vous inviter officiellement, donc la commune de Tixir, Tiflissen, Mizrana, Makuta, Boudjima et Wagnou. Jusqu'à la satisfaction totale des points cités. Assalamu alaikum. وكوني اونسي ريوني ما كيدينا حبيبه قلنا لو 5 جونفي نتفاهم فاش تاكي زرا ماشي ضرا ثلاثه بركاز كي مو كان مسكين في السيا فور بي عفاكني سلا عفاكني غدنا سلا لا لينجليجونس شوالكي وكوني فايت مثلا اتحبس تالو في السياق وثرنيارا وكذا درن وين نظن ذاش تاكي فادريني ضد الصح توحقر بزاف لا داراكي تكزيرت بعد تفضل باغ اكزومبل لوبيتال ناق لوبيتال وصفر ماشي كيف راك ساعه لو ميم بيجي ساعه كلش ونكون اذا كاين داوي ضرب هذا كاين واش لومبيلونس ولا سي با نورمال يتمثل وتروح هذا كاين السكانير كاين ساعه ويت يسلحوين الراديو ساعه ويت يسلحوين الور دا ريكروتينا داوين حروانا راه سيني اللي جينا لي ريسبونسابل كاين ماشي لي ميدسان هذا شو وني با كونت لي ميدسان ويجينا لا غالب نزرات المساكين شو نوثني نتحوس داوي لي ميدسان سبيسياليست هذا ميم تام زدوغ واش نتاكنا هاني داوين نقولوا تروحوا ولاش تم زدوغ ولاش اور كوياد خدم راسك تم زدوغ وين ديوسان هذا لا بوليس جندرمير وين ديوسان هذيك ندوراس كي تم زدوغ كلش
اللي ميدسان مسك دير واحد سبيسياليست هذاك هذا يحوس هذه الزدا ذاك باش هذا يخدم يرقل باسكو شغال ثورا نكون كشو نفا نطلب اغدر ديجا طاس الحوايج نسعى ذاك غرقان خصوصا الى قادر روحها ميرض الاربعه خدمن غداونا كي نطلب هكا كاين حوايج اغتي داو وحبس انت لو ثاكي ذاك جوستومون تاع ندوموندي نظر فيش ديجا ومثلا نكمل انا هذا ديني شوت لافير كابيك اون ديبوزي بلاد كونتر اكس على كل حال مي لاكوز كي شوتي نغانا يغرا شي يموت مكرم يموت وركازك ديجا سي با لا بروميير ديجا صافي با لونطون تروح يطمطو سمي سي تو 2012 ما تشاطاسيكي دونك تيلو فهمتي كي هذا حبسنت كان يتمثل ذاك كتوا يمكن لوبيتال ديزيرت سيتو لا كيتواغ مليح يتواغ مليح يخص مليح حتى شي يخص نطرطاس لوبيتال كي تيزير نغار ذاك لوبيتال ديال ديك شمل عرس الموت كناري ما جامع هذه بيلوري شويه الصحه هذه حلونا وين ديك شمن يروح وين ديك شمن سي با تورا نكون نطلب اغدخل من لوبيتال كاع لي زوبيتو النظام هذا ذاك نتحوس نطلب لا كي كان يطلب شو حكم هو كنو لا تقفل لا دار تقفل Very good.